بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون मगर हाँ, जिन मुशरिकों से तुमने अहदो पैमान किया था फिर उन लोगों ने कभी कुछ तुमसे वफाए अहद में कमी नहीं की और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की, तो उनके अहदो पैमान को जितनी मुद्दत के वास्ते मुकर्रर किया है पूरा कर दो। खुदा परहेजगारों को यकीनन दोस्त रखता है। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामुल कत्ल कर दो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो लोग अब भी शिर्क से बाज आएं और नमाज पढ़ने लगें और ज़कात दें तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे तारुज़ न करो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो यहाँ तक कि वो खुदा का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके अमन की जगह वापस पहुंचा दो। ये इस वजह से कि ये लोग नादान हैं। जब मुशरिकीन ने खुद अहद शिकनी की तो उनका कोई अहदो पैमान खुदा के नज़दीक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्यों कर कायम रह सकता है। मगर जिन लोगों से तुमने खाने काबा के पास मुआहदा किया था तो वो लोग अपना अहदो पैमान तुमसे कायम रखना चाहें तो तुम भी उनसे अपना अहदो पैमान कायम रखो। बेशक खुदा बदअहदी से परहेज करने वालों को दोस्त रखता है। उनका अहद क्यों कर रह सकता है जब उनकी ये हालत है कि अगर तुम पर गलबा पा जाएं तो तुम्हारे बारे में ना तो रिश्ते नाते ही का लिहाज करेंगे और ना अपने कौलो करार का। ये लोग तुम्हें अपनी ज़बानी जमा खर्च से खुश कर देते हैं, हालांकि उनके दिल नहीं मानते और इनमें के बहुतेरे तो बदचलन हैं। और इन लोगों ने खुदा की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी फ़ायदे हासिल करके
لوگوں کو اس کی راہ سے روک دیا۔ بے شک یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ تو رشتے ناتے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ قول و قرار کا، اور واقعی یہی لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر اب بھی شرک سے توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے واسطے تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ عہد کر چکنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تم کو طعنہ دیں تو تم کفر کے سربراہوردہ لوگوں سے خوب لڑائی کرو۔ ان کی قسموں کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں تاکہ یہ لوگ اپنی شرارت سے باز آئیں۔ مسلمانوں، بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا تھا، اور تم سے پہل چھیڑ بھی انہوں ہی نے شروع کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ ان سے بے خوف و خطر لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں سے ان کی سزا کرے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور ایماندار لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، اور ان مومنین کے دل کی کدورتیں جو کفار سے پہنچی ہیں دفع کر دے گا، اور خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا واقف کار ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک تو خدا نے ان لوگوں کو ممتاز کیا ہی نہیں جو تم میں کے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے بھی باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ جب وہ اپنے کفر کا خود اقرار کرتے ہیں تو خدا کی مسجدوں کو جا کر آباد کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا کیا کرایا سب اکارت ہوا، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔